Jeste li ikad stavili krpu oko stabla? Ovaj trik malo tko zna i kad sam ga isprobao bio sam šokiran. Kasnije ću vam pokazati točno kako ova metoda djeluje u praksi i kad to vidite nećete vjerovati svojim očima. Trebat će vam samo stara krpa i par sastojaka. Prvo narežite staru krpu na uže trake. Ovako bi trebale izgledati. Ako se radi o tanjim granama ili sadnicama, slobodno ih prepolovite. Od jedne jedine krpe dobit ćete materijal za 10 ili 20 stabla. Za ona baš krupna debla jednostavno spojite 2 komada. Sada je vrijeme da pripremimo domaće sastojke. Možete odabrati samo jedan, no u kombinaciji stvaraju daleko snažniji efekt. Prva stvar su aromatični štapići cimeta i jedna žlica ružmarina. Najbolje ih je samljeti u kućnom mlincu neposredno prije upotrebe. Svježe mljeveni začini imaju neusporedivo intenzivniji utjecaj od onih kupovnih koji već mjesecima stoje na policama. Zatim sve istresite u pola litre vruće vode. Nakon toga u istu posudu dodajte malo mljevenog češnjaka. Svježi režnjevi su također odlična opcija, ali u prahu znatno olakšava cijeli posao. Sve dobro promiješajte i ostavite da se ohladi. Sada umočite krpu u ovu mješavinu i ostavite ju nekoliko minuta da odstoji u vodi. Nakon toga ih izvadite, malo iscijedite i zavežite oko stabla. Ali nemojte baciti tekućinu koja je ostala. Procijedite je kroz gazu, ulite u prskalicu i ostavite sa strane jer ćemo je za nekoliko trenutaka ponovo koristiti. A sada pogledajte ovo. Kada sam prvi put vidio što se dogodilo čim je mrav došao do krpe, iskreno nisam mogao vjerovati. Obratite pažnju što će napraviti. Vidite kako dolazi ravno prema njoj i odjednom stane. Pokušava prijeći još jednom pa još jednom, ali svaki put se okreće. Razlog je što je tkanina upila intenzivan miris svoje mješavine. Nama taj miris djeluje blago, ali insekti imaju osjetila višestruko osjetljiva od naših. Zato im ova prepreka često postane dovoljna da odustanu od daljnjeg kretanja. Iako sami mravi uglavnom ne prave veliku štetu biljkama, oni štite lisne uši, prenose ih na mlade izboje i brane ih od njihovih prirodnih neprijatelja. Zato, kada zaustavite mrave da se penju po stablu, vrlo često istovremeno smanjujete i širenje lisnih uši. Sada se vratimo na tekućinu koju ste ostavili sa strane. Njome možete poprskati lišće biljaka i tako iskoristiti cijelu pripremljenu mješavinu. Osim što pomaže odbiti mnoge štetnike, češnjak se tradicionalno koristi i kao prirodna pomoć protiv pepelnice, plamenjače i drugih gljivičnih bolesti. Podijelite video sa prijateljima i pretplatite se na naš kanal. Potpuno je besplatno. Pozdrav!